सीता किंतु मंदिर ना राम मंदिर एटे भूल करे पांडियान किंतु बदनाम हुए नबीना राति सारा कांदे नमिता किंतु नाटक ना केते कांदिबु रे गौरव दास चली आसिली मंत्री को घरे चोर बोली कही जनक को मौसा से माने खूब मारी ना भल कर दे बापा को गोड़ केमिति फाटी जाई देख आउरी देख देख बापा को पेट पिटी हाथ गोड़ केमिति मारर रुला पड़ी भल कर दे देख भल करे इच्छा होती थोड़ी जाती ता घरे पसी ता छाती की चिरी दियती दांत नका की ता कलिजा को टाणी आनती सीता मो संग विरोध पता की करछि आ कोन पई करछि केउ एमि साहस करबो सेई मंत्री मेघा मैत्रा दा लोक माने हे भगवान आजिर बड़ बड़िया मान द्वारा भगवान एठी परिचालित रे माँ बड़ बड़िया माने चाहिए भगवान को द्वार खोले आ बड़ बड़िया माने न चाहिए भगवान को द्वार बंद से बड़ बड़िया माने चाहिए भगवान को घरे आलुओ जले आई बड़ बड़िया माने न चाहिए भगवान को घर अंधार एठी आम बड़ी गरीब मान को दुख शुणव किए रे बा अरे सहीवा शिख निज आखि लुहर निजे पछिबा ए छातीटा जदि इस्पात रे तैयारी होता तो मु सब किसी सही जाता मोरी आखि आगे मो बापा को से मैंने केते मारिले के विधा गोईटा मारुता तो के बेल्ट रे मारुता है मते विश्वास करो मते से माने जते बळे मो बापा को मारुतले मते जेमिते लागुतला से माने मो बापा को नुहो जेमिति मु मो बापा को मारुची निश्चित नाही तो नुहो बिना कारण मो बापा को जेते शास्ति देइछि से अपराध के मुझे में छाड़ीबिनी मु ताको केमिति शास्ति देबी तू हेबे निचो आखिरे देखिबो सीता हेबे मुहूर्त रे निचो आखिरे तू देखिबो सकर तुम बेल्ट मते दियो सकर मु जा कहते सही कर तुम बेल्ट मते दियो सकर बेल्ट मते दियो कौन कहलो मो बापा को से माने विधा कोइटा मार चलते बेल्ट के पिटी पिटी लहू लाल कर दे चलते ए सीता बिना कारण मो बापा को जेते शास्ति देइछि मु ताको केमिति शास्ति दउछि तू देख सीता देख ए घोड़ी अरे तो मुदा कोन खराब हो गया तू कोन पागल हो गलनी तू ठीक कहछो ओरे मु जते पागल होई जेबी पछ कथा किछि मने पड़िबनी मु सब कथा भूली जेबी क्या करे मु पागली होई जेबी पागली ए गौरी अरे वो कथा सुन ए गौरी अरे तुम एमती भाव हारी जाऊनी बिना दोतरे युद्ध असंभव युद्ध हारुवा लोक को पराजित कहती आ मनरू हारुवा लोक को शब कहती शब पृथ्वी को आलोकित करने को हेले सूर्य को जलिबा को हुए तपर अनेक गौरी आम चारि पार्श्व भर्ती अछंती समान पे तो आगु को जीवा को हबो कष्ट सहीबा को हबो कष्ट कष्ट एते कष्ट सहे सीता किंतु मंदिर ना राम मंदिर एते एते
ভুল করে পান্ডিয়ান কিন্তু বদনাম হুয়ে নবীনা। এটি রাতি সারা কান্দে নমিতা কিন্তু নাটকর না কেতে কান্দিবু রে গৌর দাস। এটি ভুল করে জনে ভুল করে কিন্তু কষ্ট সরে নিরিয়া ঝিওর নির্দোষ বাপা। কেতে মারিলে রাক্ষস গুড়াক ମୋ ବାପାକୁ କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ମାରିଲେ ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ ବେଇମାନ ପଶୁ। ତମକୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦବ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡର ତମର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ମୋ ବାପାର ଆଖି ଲୁହରେ ତମେ ଚଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ମୋ ବାପାର ଆଖିର ଲୁହରେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରୁ କେସ୍ଟାକୁ ବି ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି। ତାମାନେ ଆମେ ହାରିଗଲେ ନା ଲୋ ଅପା। ଆମେ ଆମ ଗୌରୀ ନାନୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି ନା। ହଁ ରେ ଅନାମ, ଆମେ ହାରିଗଲେ। କିଏ କହିଲା ଆମେ ହାରିଗଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ କିଣି ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ମାଡ଼ ମାଡ଼ି ରକ୍ତ ଝରେଇଲେ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଜାଣିଛ, ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବାପ ହାତର ଦିଟା ହାତ କଡ଼ି ପାଇବା ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କିଏ ପ୍ରମାଣ? ସାକ୍ଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦବ? ପ୍ରମାଣ ଦବ ଗୌରୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବିକ୍ରମର ସନ୍ତାନ। କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? କଣ କହିଲେ ଆପଣ? ମୋ ଗୌରୀ ଗର୍ଭରେ ବିକ୍ରମର ସନ୍ତାନ? ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାପଟା ଆଉ କେବେ ବି ଆଇନ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏକଥା ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ଏମିତିକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ଗୌରୀଟାକୁ ମାରିଦେବେ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ମୋ ବୋହୂ ଉପରେ କେହି ନଜର ପକାଇବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ରୂପସୁ ମହାନ୍ତିର ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ହଁ ସୀତା, କଥାଟା ମାମା ଜାଣିଲା ପରେ ମାମାଙ୍କର ଏକାଚି ଗୌରୀକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ନେଇଯିବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଆଜିରେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ହଁ, ଗୌରୀ ଏଠି ରହିଲେ ସିଏ ଖାଲି ବିପଦ ରହିବନି, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଦ ରହିବ। ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପାଖରେ ନିରାପଦ ରହିବ। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲା, ତଥାପି ତମେ ମାନେ ଯେତିକି କରିଛ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା କଥା। ଏଣିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ସୈତାନ ପୁଅ ସହିତ ଲଢ଼ିବ ଏ ମହିଳା ସଂଘ ସଭାପତି ରୂପସୀ ମହାନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଆମ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। ଦେଖିବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ ବଞ୍ଚେଇବ, କୋଉ ନେତା ନା କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ। এই শঙ্কর মামা ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ବୋଉ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତା ବୋଲି ତମେ ମୋ ନାନୀକି ଏମିତି କେମିତି ନେଇଯିବ? କଥାଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ? ସେମିତି ନେଇଯିବି କେମିତି? ବାପ ଘରୁ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯେମିତି ଯାଏ ଗୌରୀ ମୋ ଘରକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯିବ। ମୋ ବୋହୂ ହେଇଯିବ। ବୋଉ କେମିତି ହବ? ବାହା ନ ହେଇକି କେହି କ'ଣ ବୋଉ ହୁଏ? ହବ, ଏଇଠି ବାହାଘର ହବ। ତମ ଅପା କନିଆ ସାଜିବ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ।